You are my only hope. Wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Oh, here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of I am scared of ghosts, hantu. Kecoa! For the devils to do something to me. I'm scared about a shadow monster. Petir. Shark. Pray to Jesus and read the Bible. I can pray to God about it, so I'm not scared of it anymore. Berdoa. Aku diam-diam jalan, terus aku lari cepat-cepat. Dan dia nggak sentuh aku. And if I'm scared, I pray to God, so I'm not scared anymore. Pray to Jesus so the shark be kind. Tutup mata dan berdoa. Hello friends, welcome to Kids Church Online. Senang banget Miss Hesti bisa ketemu kalian kembali di Kids Church Online ini. Kita sekarang ada di minggu kedua dari seri kita yang berjudul Double Calls. Minggu lalu, kita berbicara tentang Abraham dan bagaimana Tuhan memanggilnya untuk takut dan menaati Tuhan. Abraham menunjukkan iman yang besar dengan mendahulukan Tuhan di atas segalanya dan semua orang, termasuk anak satu-satunya. Minggu ini kita akan berbicara tentang cucu Abraham, yaitu Yakub. Nah, baru-baru ini teman Miss yaitu Teacher JC and Teacher Plum mengunjungi seorang teman yang memiliki hewan peliharaan eksotis. Wah, binatang apa ya? Nah, nanti kalian akan tonton bagaimana Teacher Plum takut untuk memegang binatang ini. Miss Plum merasa geli. Sekarang perhatikan apa yang terjadi ketika Miss Plum menyentuhnya. So, Teacher JC was telling me a while ago that you had something cool to show us today, Ryan. Yes, as a matter of fact, I do. And he's there. Wait, where do we put him? As a matter of fact, I do. I want you to meet my pet, Steven. Do you want to hold him? What is Steven? So, he is a bearded dragon. Okay. He's a type of lizard that can live up to 15 years. Right? And so he's an omnivore, meaning he eats both vegetables and meat. Does he eat humans? He does not eat humans. He eats insects. Okay. So the cockroaches you find in your home, you can feed it to him. The biggest question is, especially for the kids, I know they're about to ask, does he bite? No, he does not bite. Actually, he uses his tongue to retrieve food. Yeah. So he licks. He licks. He licks. He does lick, yeah. Okay.
All right. Like a frog. So, Teacher Plum, are you ready to touch the bearded dragon? Okay, I just need assurance. Will he bite? He will not bite. He will not bite. He's soft under. Should I hold? Okay. All right, So, here we go. the key is not to panic, right? Yes, don't panic because he's gonna start panicking also. Okay. Okay, here goes. Okay. Oh! Yeah! He's moving. He's alive. He's actually looking at you. Yeah. Eye to eye. I can sense connection between you. He's very soft. Hi, Steven. He's very nice. I hope he doesn't lick me or anything. Will you be able to put him on your No. shoulder? No. Come on, you can try it. No. You can do it. You can do it. You can do it. Come on. Yeah, even Teacher Okay. Ryan says you can do it. He's Like, giving will you I touch, assurance. Yeah, just there. Oh my goodness, Lord! All right. Okay. I think it's time for you to get Steven. Good. There you go. Ow, ow. Okay. 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 He scratched my He face. did. Oh no. Okay. Steven doesn't. He needs to say doesn't like sorry. me. He needs to say sorry. It's okay. I I can- like you better in Ryan's hand. Yeah. Yeah. So it's supposed to look like this. All right. Oh, that's so cool. Oh, He okay. likes chilling. So I did it the wrong way. It's not his fault. Teacher JC, do you want to hold him in your head? I'm actually excited, but Go not in for my it. head. Just Oh, wait, get wait, him. wait. All right. Come here. How do I get him? From his belly and then just. Ow. All right, there you go. He's licking Ryan! Okay, I got him. Okay. There. Oh, there you go. You got him. You I was got him. able to get it on my own. Yeah. Nice. Yeah. But I'm actually shaking right now. He's fine. He's sweet. That's so His cool. nails are sharp. Yeah. Yeah, Yeah. sharp nails. And it's he actually has a beard. He does have a beard. Because That's why when he's he's called- threatened, his beard becomes black and gets really big. Oh, cool. Oh! So that he can, scare off the predator. If you actually look at him closely, Yeah, go for it. Somebody's a bit Just be scared. gentle, just- wait. Yeah, there you go. Okay, make sure all of his limbs are held. There you go, so that there he you go. feels safe. Okay. Oh, that's why. All right, Yeah, I wait. get it, I get it. Yeah, he's panicking. There Okay, you go. thank you so much, Ryan. I think that's enough holding. Enough holding for the day. Yeah. See, it wasn't that bad after all. Okay, I guess it wasn't that bad. But I think it helped that you were here to help us hold Steven, right? Yeah. I thought it was pretty cool, but I guess you're right, Teacher Plum. If I randomly saw Steven, in my room Or in the bathroom. or in the bathroom, I probably wouldn't touch it. Or, Yeah. I'd be actually surprised that there's a lizard in the bathroom. A giant lizard in the bathroom. But with Ryan here assuring us that nothing bad is gonna happen, everything was just better. Yes. And actually, that's our story for today. We will learn about the time when God called Jacob to do something that actually scared him. But what did Jacob do? He obeyed God. Yes, he obeyed God after God reassured him that he will be with Jacob every step of the way. Just like Ryan was with us every step of the way. Holding Steven. Okay, he's excited again. All right. So let's watch I feel the that video. he's also excited too. Watch the video and listen to the preaching of the word. There you go. Hello. Hi, kids. I'm calling to ask if anyone here is afraid of the dark. What if I ask you to sleep in a dark room alone at night? Will you do it? Probably not. But what if I tell you tonight you'll be sleeping in a dark room with your parents so you can be well rested for the next day? That doesn't sound bad at all, right? We all feel afraid. There comes a time in life when we face our fears because either we know something great is waiting for us, or we know someone will be with us as we face our fears. For Jacob, it was both. Jacob was old and gray when the Lord called him and said, Jacob, Jacob, "Here I am." He replied. I am the God of your father. The Lord said, Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. I will be with you, and I will bring you back again,
and your son Joseph will be with you until your last day. Jacob obeyed the Lord. He went down to the foreign land of Egypt because he knew that the Lord, the God of his father and his grandfather, could be trusted. And he knew that when God makes a promise, he keeps it. So kids, if God asks you to do something, will you obey him? Of course! But what if God asks you to do something you're afraid of doing? Like inviting a bully to kids' church. Or maybe talking about Jesus in front of your friends. Will you still obey him? I hope so. God will never ask us to do something that will hurt or harm us. He is someone we can trust. And when we trust him, we can obey him despite our fears and worries. And that's it for our man of the story, Jacob. Next week, we'll look at the story of Moses. Moses. Call you later, kids. Itu pengalaman yang luar biasa ya. Miss Plum benar-benar tidak mau menyentuh hewan itu. Tapi Ryan dan teacher Jesse menginginkan Miss Plum memegangnya. Miss Plum pasti masih belum bisa melupakan rasa takut itu. Tapi Miss Plum bersedia melakukan apa yang dikatakan Ryan dan teacher Jesse dan menyentuhnya lagi selama pemiliknya, yaitu Ryan, ada bersama Miss Plum. Kisah Alkitab kita hari ini adalah tentang sesuatu yang sama. Kita akan belajar sewaktu Tuhan memanggil Yakub dan melakukan sesuatu yang membuatnya takut. Tapi Yakub obey pada Tuhan setelah Tuhan meyakinkan Yakub bahwa dia akan bersama Yakub. Alkitab memiliki banyak cerita untuk diceritakan tentang Yakub, dimulai bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang waktu-waktu dalam kehidupan Yakub ketika dia sudah tua dan berubat dan memiliki banyak anak dan cucu, yang diambil dari Kejadian 46 ayat 1-6. Saat itu, dalam kehidupan Yakub terjadi kelaparan. Banyak orang yang tidak bisa makan karena tanahnya tidak menghasilkan makanan. Ketika anak-anak Yakub tahu bahwa ada makanan di Mesir, mereka pergi ke sana untuk bertemu orang yang bertanggung jawab atas tanah dan makanan. Yang mengagetkan mereka, orang yang bertanggung jawab atas makanan dan tanah ini adalah saudara laki-laki mereka yang telah lama hilang. Kalian tahu siapa? Yusuf. Tapi Yusuf justru mau semua keluarganya tinggal bersamanya di Mesir. Jadi saudara-saudaranya cepat-cepat menemui ayah mereka dan kasih tahu dia kabar baik itu. Ketika Yakub mengetahui bahwa anak kesayangannya Yusuf masih hidup, dia membawa seluruh keluarganya dan semua kepunyaan mereka dan berangkat ke Mesir. Di tengah perjalanan mereka, Yakub mampir dan menyembah Tuhan di sebuah tempat bernama Beersheba, tempat khusus di mana ayah dan kakeknya juga pernah menyembah Tuhan di sana. Yakub tidak langsung pergi ke Mesir, dia takut. Itu sebabnya dia berhenti dan menyembah Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Terlepas dari ketakutan Yakub, Tuhan memanggilnya untuk pindah ke Mesir. Disinilah terjadi double calls itu. Yakub. Karena Yakub takut, Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadikan Yakub menjadi bangsa yang besar di Mesir. Janji yang telah Tuhan berikan kepada kakek, ayah, dan bahkan ibu Yakub. Yang terpenting, Tuhan berjanji bahwa dia akan pergi bersama Yakub ke Mesir. Dengan kepastian ini, Yakub melanjutkan perjalanan ke Mesir dengan semua istri, anak, dan cucunya, dan bertahun-tahun kemudian Tuhan memenuhi janjinya. Di Mesir, keturunan Yakub dikenal sebagai Israel, nama baru Yakub, dan mereka berkembang menjadi bangsa yang besar. Di ayat tadi, Tuhan menyuruh Yakub untuk tidak takut. Tapi sebelum itu, Tuhan mengingatkan Yakub bahwa dia adalah Tuhan dari ayah Yakub, Ishak. Tuhan mengingatkan Yakub bahwa sebelum dia lahir, Tuhan memiliki hubungan dengan ayahnya dan bahkan dengan kakeknya, Abraham. Tuhan sudah menjaga keluarga mereka selama bertahun-tahun. Seperti yang kita pelajari hari Minggu lalu, Tuhan memilih kakek Yakub, Abraham, untuk menjadi nenek moyang bangsa Israel dan Yesus. Tuhan telah membuat mereka sangat berkelimpahan. Keluarga mereka sebenarnya sangat kuat dan kaya menurut keadaan masyarakat pada zaman itu.
Dan bahkan ketika Yakub memulai dari nol, setelah melarikan diri dari rumahnya, dia menjadi seorang kaya dan diberkati dengan sebuah keluarga besar. Tuhan telah setia kepada Abraham, Ishak, dan sekarang kepada Yakub. Dia memiliki rekam jejak kesetiaan. Tahukah kalian apa itu rekam jejak or track record? Rekam jejak adalah pencapaian dan kinerja masa lalu seseorang, organisasi, atau produk. Mari Miss tunjukkan sebuah contoh. Miss punya 2 kursi di sini, kursi A dan kursi B. Lihat kursi ini. Kursi A, waktu terakhir kali Miss duduk di kursi ini untuk mengerjakan sesuatu, lihat, kursi ini mudah sekali goyang dan Miss takut jatuh. Jadi Miss berdiri lagi. Sekarang kursi B, Miss sudah memiliki kursi ini sejak Miss masih kecil. Kursi ini sudah bertahun-tahun bersama Miss dan tidak pernah rusak dan Miss tidak pernah jatuh di atasnya. Jika seorang minta Miss untuk mengambil kursi di mana Miss dapat berdiri di atasnya, menurut kalian kursi mana yang akan Miss pilih? Kursi B tentu saja. Kursi B memiliki rekam jejak dan track record yang bagus. Kursi B tidak pernah mengecewakan Miss dan tidak pernah membuat Miss jatuh. Kursi A sebaliknya, dia mudah sekali goyang dan Miss takut jatuh ketika duduk di atasnya. Tuhan meminta kita untuk mempercayai Dia. Bahkan pada saat Dia meminta kita untuk melakukan sesuatu yang menakutkan, kita dapat lebih percaya diri menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan karena Dia memiliki rekam jejak atau track record yang sangat baik, tidak hanya dalam kehidupan orang-orang di dalam Alkitab. Kita sebenarnya tidak perlu melihat terlalu jauh. Coba lihat di sekitar kita. Lihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kalian, dalam kehidupan orang tua kalian, dan keluarga kalian. Tuhan memanggil kita meskipun kita takut, dan kita dapat mempercayai dan mentaatinya karena Dia setia. Kita bukan orang yang paling berani atau orang yang paling percaya diri, tapi Dia tidak akan memanggil kita untuk melakukan sesuatu tanpa Dia berada di sana bersama kita. Tuhan mungkin meminta kita untuk berdoa bagi orang yang sakit, mengundang teman-teman di sekolah ke gereja anak-anak, atau bahkan memberitahu orang yang lebih tua bahwa apa yang mereka lakukan tidak menyenangkan Tuhan. Seperti Yakub, marilah kita menaati Tuhan terlepas dari ketakutan kita, karena kita tahu bahwa hal-hal yang Dia panggil untuk kita lakukan akan mencapai hal-hal besar untuk kerajaan Tuhan dan bahkan untuk kita secara pribadi. Dan seperti power truth kita hari ini, yaitu God call us by name and give us purpose. Sekali lagi ya, kita ucapkan power truth kita hari ini. God calls us by name and give us purpose. And power verse kita diambil dari Isaiah 43 verse 1b. Don't be afraid, because I have saved you. I have called you by name, and you are mine. Say a 4, 3, 1. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Because I have saved you. Be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid.
Yakub menaati Tuhan walaupun dia takut, tapi dia akan mendapat reward yang besar untuk dirinya sendiri karena ketaatannya. Nah, sama juga dengan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus akan disalibkan, dia merasa sangat takut sehingga dia mulai berkeringat darah. Tapi Yesus menaati Tuhan melebihi ketakutannya dan pergi ke kayu salib untuk disalibkan. Tetapi upah untuk ketaatannya bukan untuk dirinya sendiri. Kita adalah orang-orang yang mendapat manfaat dari ketaatan Yesus. Kematiannya membeli pengampunan dan kehidupan kekal bagi kita yang menaruh iman kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu untuk tujuannya. Terkadang dia memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang kita takuti. Tuhan mungkin meminta kita untuk mendapatkan teman baru, mengundang teman-teman kita yang suka mengganggu di sekolah ke Kids Church, atau menghentikan kebiasaan buruk kita yang biasa kita lakukan. Ini mungkin tampak menakutkan, tapi kita dapat mengandalkan Tuhan bersama kita sepanjang waktu. Dan ketika kalian mengandalkan karakter Tuhan, kita dapat dengan percaya diri mempercayainya dan menaatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat pelajaran yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menaati Engkau Tuhan meskipun kami takut, karena kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami menaati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke friends, that's all for today. Jangan lupa kalian datang di Zoom Kids jam 11 siang nanti ya. See you next week, bye!